ye ka say back to nature ni tie wa bɔ ne tofa bɔ mu an say ebia ene na abɛhwɛ eye programming tete ewo bi ka tete ewo bi kyerɛ tete ntrede sebe ye san kofa yenchi enka ne na nanka matusala uraba bruma onya 969 years no sebe na ye ngabama na computer sembi ani ho Adam 930 years na computer bi ani ho Noah 950 years na computer bi ani ho eno anenne ye nyina ye pese ye san ye chi ne ekofa ba ye nchi tini ahihye djumadie sronko aya to din say back to nature ewo Royal TV so aya ni nyina na edi eye djumadie no hwan ni Dr. Mohammed Isa Babio ene edi hyase pani kwankyerefo a woni na abo mpuni mpu ewo kasafidie yisui wona da Muhis Herbal Center ano the kase Muhis Herbal Center the natural home of healing and solving all spiritual problems and this abre ya wutie mi doctor obi a ye wo no to komfo bi na so ye friend komfo jamfi ahafu kukum ye wo no na wotwe poli emiansa na onum nu foda awanwasem ye de to na numa no abo ato enchan enti ye de ne koma komfo yi de bia meka mesi krobia wa abakwasem oman bia wa abakwasem inipa bia wa abakwasem ni santi doctor abakwasem ya abakwasem kan ya eno na ekire wa wo hwe no sebi se kan haban dia wo ye kwaye mu sudihini te se de aboa ostrich odihini wantakramu aso no sa na Dr. Mohammed Isa Babio ya bone menane Dr. Muhis ana Dr. Pasho sa no so di ehini ewo sebi ahaba maso na ye de doctor ikoma konfo anwasem se konfo yire na wonwoyi onu nso a na wonfa afuru na nso sebe monima wodi ni mpoku ayi to doctor anuma no wa start ya na onum nufu yi enti awofo yi ja doctor e ma konfo yi wosi pani benyina ye kremoni kase enti yemfa edi isa ento no kantisa ko de kwame ababio ampa ene waba benyini a waba be ye kremoni kase ewo asunafo South Central Mosque mu we nyina di adanse se ne ho bohye ne ho abakwasem no abamu okodi muzama disco Christo Church akokora poso ensem na osaye bofo anabomofo obi a okọ ahayo abere nyina papa isu no awo mama nko a osi yemfa aduro ani mutumi emama wodi ni nyina ma Dr. Mohammed Isa Babi ebone mrane Dr. Pasho anase Dr. Muhis enwanti ahaba madini tutu akwan bebre yedini ko wie bokena enkromiansa wa wunim boko wa wunim sebe eye boko enkro etoato aso se pusiga chi ene wo sugu noma eye bokena no sankandure ana sebe yarbotenga okodi sa bia we bokena Togo eye Ghana ehyeso ehonso ahaba kure ho adwuma no kodi ahaba madini tu kwesa akobani kura efrewo zugu enenne waka nimdie ni nyina abom ana ode bua ne mamufo ana waje award P Simba Africa Business Excellence Award 2019 or the best herbal eye care of that year 2019 enti woni doctor pani kwankyerefo a oda Muhis Herbal Center na abom punimpuntie bia ne ana wo hwe na Doctor abakwasem tiawa eno no na sebi mpanifo si ye pa ye behunu nti ena ya ye kyekyere ma ne ye de be eboa tifa ko a wo no ene ye besua de haba pi ne gu ha ye kokwa ye nimu a ahomachem no ahomakyere ahomatuntum odi aba sisimasa enkranedia akonfirmatiko guakuru emme kukudunkum akokura janyini eye nunum eye awonyono eye buakuru eni nyina ye habama nene enhabani bi wo fie a ne djuma edi djuma so wo nipadua nimu ebi nso wo kwayebretuo nimu a ne nso di djuma so e wo nipadua nimu nene ansa na ye be ko enhabama no so no ansa na last week ye be endi ye program no obi edi na no nsem bi bai wo se opese ohun sunsunu ya ewo sebe edinsifo
ene nsonsono ya ewo okomfo anase obi a yesi wo ye bosumsum ni ene nsonsono ya ewo asofudie mu seye imam ana osofo eno ne topic ene ye betriti ansana ya ban haban kyerɛkyerɛ mu ene body haban a epie fia no edaha obehu dwumadi a edie ene wezusu wa ha ye frɛ sismasa obehu dwumadi a edie ene pi no susu negu ha ye bɛmo wahu ahaban bia ne de ye die ntie nya ne din ene ni dwumadi a edie adentina ya doctor ha no ye saa enya da na botomo ode etobere bia utu botoma ensi hwe so ne santi no eya doctor we di ato no ho so a bi obepie mu biara o kyerɛkyerɛ haban ne mu sei na aboawo ewo mfikyire wa ohudodo a onso akomfikyire ho na akwa akɔpɛ ahaban ne bi sɛbe hwɛ no wamfa nsanka fidie no wan ne komfo wan ne odinsini wan ne osofo sɛ yɛ nkremo mu sofo ana sɛ kristosum mu sofo yɛka sɛ odinsini a odinsini ne obi a sɛbe wonam yɛn abibre mu ngabama ɛne ɔbɔade abɔde so agina so ɛde gi nipa firi ne hawo mu de yawo na to ahabama so bosumsɛm bia ni mu ɛyɛ mo nhyɛ ne nso mo nsonsoro ya ɛda bosumsɛm anase akomfosɛm ɛne adinsisɛm ntem ɛnyɛ pɛ obi a owura kwa yebiretuo mu ɛkeka ahabama ne bom okeka nuan ni bom okeka nubuna ni bom so obi na mabu a obesa bumu biem na watoa se sebi obi anya sebi kafra wanim diabetes kuro etu ni nan a ode adro fam na ahye no abra onko hospital wanam obade nyankropon body twedi ampon na body so ene ni haba ma nyina so ekeka bom tim de gini pafri ni hawmu wono ne efe no dinsini eya na yete edinsifo nsem a dodo na kaise hebia wo ya akomfo dabi na ebom ya kase okomfo a wono ne obi a okom suman tieniye obi a okom suman owade bi a wogitum se esomboma no tini yese bosom saade we esommebo ani yese de ben bosom tini gidie wo mu ne se ebi a woye nyankomade bi anase wodi mbogya bi guso a obeyo dwumadie bi ama no ono ne efense okomfo okom bibi so wote ase we ye nsonsono ya ewo sebe odinsini ene akom dwumadie mu enyape nsonsono ye kase pa na wo mu sara nso na obi ye sofodie a seye imam eye kristofo sofo won na nyankopon so bo won se wo meye esum mu kandini omo ye leaders enti obi eye imama oye leader a odane suma no obi ye kristo mu sofo a oye leader a odane suma no a won tirimu abobewu ewo obo ade nimdie mu a wo ye mpense mu akyerɛkyerɛ eme ye hunu de nyame pɛ ene de nyame mpɛ so obi betimi aye sofo no ase ye dinsini ani dabi ne sa ne se obi ye sofo na obeto ni papa bi ni nana bi na ne nana no na otete habama a saa sofo no nana ne de habama ni gya no enti wo ye sofo de definitely obi na mu bu obetimi atwe wo ye sofo yi de definitely obi wo be ma ho hawa obetimi ayo wo ye sofo yi de sesabi obi wo ye furumu hawa saa na imamudie nso tie na emomo no ankoba se ayalese dwumadie no nana bi anawo wa ma meto so a eno de ebeye din ama pa se wo saa wo ya no beka se obetimi de ahaban adidwuma to obi betimi aye sofo na onim ahaban mu nimdie ba akokora pepacho tie ni obi betimi aye imam na onim ahaban mu nimdie ba akokora na emomu de dinsini de ona ye kwaye mu sudihine na nkasa wona ti kwaye bretuo no mu eno nti no wo a na omu wondro pa no yetitiri o ma no mu wosere so de ay ta kase fulani fo Ghana ha ya be kase abamofo wa okọ ahayo da wo chini wo kwaye bretuo mu enti won no akwadere won habama mu first nso akuafo pa nya na akuafo bedo ba akwa no betrase o da wo ben kwaye no enti won so nimde ben habama mu eto da obi nso ye komfo suma bi a okom no timi kire sabe nhabama nti ono so timi nya de ben nhabama anadin komo no ayede
tina wo fa doctor number said ye be ya saa nkomo we si a ye be wura ahabama ni mu so na ya domu sukọ na ya hu de ahabama no enso so ayo edi boa nipadua na atimi aye mfaso edi amaye ene haba bebre so ene wa ye ne wo so bebo mpuni asua eho ade na hwede di kanie de bia meka mesi yakọ kwa ye bretuo no maba wo tie niye pa ye firi kwa ye bretuo no na aba kusie ho ye wansane ho ye oyiwo ho ye adowa ho ye emoa doma ni nyina ho ye tie niye pa wo na mom no se wo bowura kwa ye bretuo no mu pa uhu hospital bia ho uhu ayalesa biara ho edie ntina mo ani nyina ho ye eye habama ti asem weye pa na ukọ twere baaburu no mu a ede nso na nyankopon kafa habama ho enti na me se we ye sofo a enkasa ntia habama we ye kremo imama enkasa ntia habama se usua de wo baaburu mu ne Qur'an mu ne hadith ahoduo nyinara mu a se nyankopon eka hele na obo ahabama din enti Proverbs nyame se aduane pa eyema nipadua ene ahabama Oko Genesis anyame so wabonua no de aba wo mu ne de aba nimu se enye ye diane a yebedie Bible no ma Revelation yankopon se oman ni nyina mfimfini ana dua bisie dua ne so aba maako dumienu na ye bosumi bia na dua ne so na aba no na nyame aye dua na haba ma se enya ayalesa ema oman mu ni nyina wanka amen Oko Qur'an mu anyame se ono nazulu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul mu'minun nyame se wa fa Qur'an na ma ko nheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam keke wa de man se emeye shifa emeye ayalisa wa rahma anguma bro emfa ma agidiefo etu ura Qur'an ma ye wo krata fabia anguma bi wo ho a sebe eye ngoma kase ye fe Bukhari Okwa Bukhari ma ne krata fa ba ko pa no e kire kwan a yemfa so nyusu obo ade ngabama ensa ye mo yade eno ntina tetentere de no akonhefo David mu Noah mu Moses mu na obia yusu enua eno ntina enua no so upunu bi uwasa bi utua bi wudi bi ya ho a ema obambo enti nipa pese wonyini cha eya habama eno tin kan ne ye wo enuru aye bone ntobe yesi nyini nche duro na wa mene yes na wa nyini ache ewo ho ma me nkyira wo baaburu mu nyankoro ponsi tama Adam ne yiri Eve edi adiaba no nyame kan asem bi wo very very important tie pa nyame si senka wa mpamu Adam ne yiri Hawa anase Eve amfri edi ntro mu a adiaba na wodi ye nti won ani abie enti won ahu papa ene boni we ade baako de tosumienu wo se kombeto akoso atena hoda abra wo mumuo kababru ni because of ediana omahuna omudie nti ene yapo ane edi emrofo niema achi ane yapo habama enkane na ye hye eyedido na nipa dwale bi na nipa enum bi no na wonte hepatitis nka enkane na ye hye dido na nipa dwale bi na wonum bi na ate diabetes nka sai na ate typhoid nka sai kidney disorder ya de awudo bebre ni nyina ne se ya twe ho afiri obo ade nhaba amani mu edi ye ba behwe ye be fa nhaba ne nkronkro ne abono tofa no wahu mfaso a ewo mu na ka hu se ukọ baaburu ma ye ka se spiritual problem bia ni wiase a enya haba ne edi tu ase je se unim ni kish no tieniye pa eno ntina nyankopon the last week ye hia no ye ma mu hui e wo Psalm 50 se nyame bo ahaban a ye frɛ no ejura edin se wutimi de jura wo ho wutimi de bo ho ban wutimi de horo ho ma ho fi okọ baaburu no mu a obenya prekese de obenya enkyene calculation ye maako 21 na de bia meka de ama Ghana fo bebre won se wo ye duro nso enya ya lesane nie baako ni se ahaban ye ntene kwa me na meka ma asem se ahaban bia ye duro nanso so ye senya ahaban nyina na ye duro esan se ahaban wo wei ye tene di onim ne santi ye se obo kwan se wo kwati wa duro a na wututwa obi nso aduro etubu ahaban na ye wa duro no wo bo kwan se wo kwati no na wutwa obi nso so ahaban matugu ono nso na aduro no enti de wonim no
ebi obi nim etra saa entine we ekutaye channel so we very sismasa a very powerful plant so what dua bi ahintasem say me yanyini maako ansa na ya kyerɛkyerɛ ase sismasa ni enkane no ni hini no dodo na ate tade ye aduro sa pedifo atudin say sismasa ye de ya bebedo mekyerɛ ne mfa so bebre na ne mekyɛw spiritual benefit pa bi awo sismasa mu edihwe na wanchima fidie no amfiri ho ye wo we wa ha odi aba hweniye pa odi aba ye wo bema ye wo ba amemfa nkyerɛ obiem odi aba eye dia ye frɛ ne sɛ odi ana eso sɛ wo spiritual plant e wo Ghana estati firi nyanya tieniye o ahoma no ye wo nyanya ye wo ahoma tem ye wo ahoma kyerebene ye wo ahoma tuntum ye wo ahoma tabo ye wo ahoma bosom ti asem ne ye pa sa ahoma nyina bia ni tumi a ewo mu ne bia ni dwuma so a edi efifira ahoma ne saa ne ba nwia mu edua ba ko e powerful pa na esa odi edua we ne santi aboa pese ene kusie nko a ne kwase sa okodua na se a apese ene kusie nko na ya aboa mu kɔ a very powerful plant na ba osunie aba we wo so a bibi sa hyem kete sa wo se ompene mabayifo ntu anadwo a ma kire oki no enie ne wo ba dare no no obetenka sa wo se wo ba ompene mu obi nse no ni school a okọ wo se nim die ne kuta no onim ball ba enye se wo de ya asem ka se me ba we na ball ball na ye den me ba we na ni onim ade e na ye den me ba we na to nyom me ye hu se ade na akora ne ye no wo ye papa wo ye maame wo na wo so ball ba ne ho ban na ya haban enye bosom mekyerɛw odi enie me bekyerɛw saa odi we ene prekese empo ye wo na akwa bi wo ho a ufie mpo ombesa akromfo be wiawo wo bekɔ no aba beto no da so ne namfie ho a ye wo sɛ de ye no ene nkra board ye ne asantu kosua baako enya bosomsem eya haban eno nti na sɛ bi onyankopɔn Moses na oye konhyeni no nyame de ne kɔtena Faro fie ai Faro so ya bosomsum ni aso nyankopɔn de Moses ekɔtena Faro fie ema Faro ekohu bosom niema ni nyina ema Moses ekohu bosom niema nyina e wo Faro fie ansa na oma Moses akɔ ababeje sebe eyo no nyankopɔn ne nkɔfo afiri eye Faro nsam terie pa enti Moses be wura fie ho no na watena oda to onim baabi a ye fa ne baabi a ye mfa nyina etoda menka se enipa bi ade omu ye nyina ya bosomsem kone kobusa ho nimdie na hwe na kwankyere na muawo na Ghana de wo ya mamre ene ya bakwasem ene baabi a ye fira eye ngabama enya abrofuduro na emom no ye woda ye de tia haban ye wo mra ye de tia haban ene ye wo kwan a ye fa so tia haban se wan hu a wan dro ntiminya powerful da busa kremoni bi o ye kremo kan se osole ahomache o ye salasei wo ye ni tu ane ye friend fajo tieniye awia de obeye zohor ene obeye ne 4 busa kremoni bia aswel obeye ne 4 maghrib obeye ne 3 na isha waye ne 4 adenti na ye numbers busa ho sa obusa ho ade no mfa ne penya de ope bia enti nyankopon se wo de mere ene na ene ye na ade what is asem ne de wo se ode mere ene na ene ye na ade enti haban no eni wo kwa sabe ye woda ye de tie ye wo mere ye de tie ene kwan ye fa to te no hwa haban we sismasa obekan na haban no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 we aye 9 ekutame no ubeka bi na enye 9 ebi ye 7 ebi ye 10 we ye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 we so ye 10 musa ho se adenti na dia kro na so ne yete eso na haban ni bi ye 9 ebi ye 7 ebi ye 8 ebi numbers are very important enti no ye kyekere be ma adura ye kyekere de sai mi musa wo fie ye kyekere be ma aduro miensa ni akyekere oba aduro enan 3 plus 4 is equal to 7 kradani ewo wiase ni mu nyina nso ye 7 enti de o ye no ye fo no wa nya ma o ye de be o ye afia wa nya afia o ye akua tienie pa krada no ye 7 pe ene wo wiase mu ti de o ka kire the numbers mu hia no ye wo bire bi wo wa akote ahaban ahomache onkasa obi aho na wo kote
ya wo bere bi akote ahaban atama bosu yaguso ya wo bere bi akote ahaban awia kete edizimasa we na oti na yintasem sese da ho a wunya accident kura obefiri mu very powerful we se obi wa bosom ye de obi ti akoshe bosom mu ye de obi ti akoshe baye mu ye de obi ti akoshe honhom fi bi mu no person wo gye ne ho a ye fa sa niema we maako 7 sa odi we ni afasis masano maako 7 enye ontere maako se yo obekan ahaban no de ye 7 na obete ye wase de ye no akromfomati kom mu nyinara eka ho habama no wo ho ana ye kabom wo kabom saa na wo de adi djuma wo be hye wo hye nsuo no okukuom no wakata so wo be kata so nso ama na nya 7 days baby a yese bosum hye bia de petin so atumi na yira. I'm telling you dear honhom so anye ne da no wo de ma na pa na gesa wo frɛ Dr. Muhis number no ho Dr. Pasho ne de haba ne bo ha no Pasho efiri wo so e ma wo de ho we e wa ha so what as e friend nufutene enie nufutene eye dua bi de oso onso hwe a me pa chaw na boso ne te se nufuo me pa chaw kafra monima mekrew se wo se wo be ma ye keto apese ye kese afre me wo be ma ye keto eye ki na akura asram anya no yetimi dale sa akura na duro ama ne ye kese na wo be ma na ye keto ntimi nya kese wunya nko aduro krom ni ki no eye bani aduro wo frɛ doctor onsa ebeka ebia wo de eyo ne wo ahaba bi ewa ha body ahaba we a ho ne fia no wa body esi wo fie biara ye kire haban se ya na amanfo bunu ene ye fie ye spray ye fie ama haban ma na yira wa hu a champon last week de ba ha ya nka ho asema anwie won se ya haban a emre pa ne momo no edijuman kase bebre ya wa aboa bi wo ho aboa nantwie ukuna ne junso twa na etamu no ya wo se de ye de fra a champon party bi a eni yade unhu bi da e wo wiase mu da yade bi ya wo wonim se doctor de me da su kutaba so bade no best herbal eye care obi otime hohuru ni pani abra ye mfa aduro mu anini so aduro de bi fa ohinim ebi so sabe wo bawe instantly na wani ne hohoro no eda so kutabe obi antime nyem firi minsam eni papi ena nka nya ya nka omani efra kumase enknafo temafo miamia bebere munim de America no ebi kura wa akwantuo man nka omani fra nyame tuminti yade makwa mepache otie nie yade emakwa de obeka kire se yade bakwa no onim de oka etoda nyankopon timi so nipa hwe ewo ho otimi so nipa hwe enam ba bia ugidie eko otade yade na so nipa hwe ujeja ho nipa boni ni so be kan wato ho eno na ye common ujeja ho mepe ndro ni bi nyare de obeka kire wo se enko ba bia no o na firi gata num apie oboa wonim se haban ni bi kan wo we dia haban ni bi pamu baye haban ni bi pamu wo homofi haban ni bi ma nipa boni ni ntimi meo ebe ma wo beton a ye beton ebe ma akwantuo betimi atu ebe ma de owa akwantuo ma ofre na wo mfa na fe de obefa onu mo be frɛ wo ebe ma de odi sika we ni school wo so nwale ubiem no ave oba wo be da wo dem te se be aboa bi ni wura I'm telling you ahabaye niema nyina na emomu no ye de mra ene to ho wo ye gidie ni a fa haban fa ekwan papa so a ebetimi aboa nkofo age wo afiro mu ha mu na nsan fa haban enkopia nipa entoni ha mu ade a obedua bia wo wiase mu no obetwa eso de bɛn aba dabi aba we fe ni ntwiri tienie pa aba bia wo ni din me se enemi no abompu ni mpu aya Dr. Mohammed Isa babio ana sabre afi na ahwe program ya nye na hia yi aya doctor ya wo ne to komfo na so enu okodi muzama disco Christo Church akokora poso na so enu achi ana osa kopie mu ewo bokena enkrom yensa enu achi enu okopie mu bani krefe ni zugu ana waka ni ndie we nyina de abom enu ode boa ne manfo ana so ye kese na be pie mu kumase man enti wo ti doctor nka ono akonfo nsem wafiri ho asofo nsem wafiri ho ene baba beye imam ewokukuom Central Mosque enti ba bia wutie mi bia no wo de ade so obefa eye number no yentimi ndi nkomo ni nyina enwie we ne efe ni duantwiri no dua bia woni din a eda so we wa efe ni akọ bonre yakasa akọ bonre a ewon kase nkase bi minim
so obehu ne kan wo TV na wo hwe ne so a saa nkase no ewo wa sɛdeɛ na bosuo ni sitie no ɛte sɛ aboa akɔ sɛdeɛ ne bɔrɛ tie pɛpɛpɛ ɛne ɛto din sɛ akɔ bɔrɛ asantefoɔ se ɛnyɛ deɛ dwurantwiri ɛpɛ ne sɛ daa wabɔ gyabidie ahabane nie yɛfɛ ne dwurantwiri ɛnyɛ deɛ dwurantwiri ɛpɛ ne sɛ daa wabɔ gyabidie meka sɛ mekyerɛ wɔ ahaban wei mu kia ene watu adi saa bere ye kɔ die ebia no mu de la ne betum na afrɛfoɔ no so afrɛ ade abam ade pa me ka sɛ ne me de bɛkyɛ wo haban ne dɔso wɔ ha emu baako na tie ne ye pɛ ade ɛfɛ ne prekɛsɛ ye very very powerful man fa ma ha prekɛsɛ ye wɔ haban bi wɔ hɔ a nyame bodin ɛwɔ baaburu mu saa haban ne nyina ɛwɔ Ghana ha tie papa bi kɔ furu dua bi ye fɛ papa ne sakeo ɛwɔ baaburu mu ama Yesu ye ka kire se sakeo ye ntamsi fombra na ne ufie ana metna saa dua no ne ye fɛ no akye edua ɛwɔ yen ya kan kasamu na ye se cinnamon tree ye se papa no wɔ Jerusalem meboa ebi nso wɔ Ghana ha akye dua Ghana de a blessed country. I'm telling you today Ghana ye wɔ man nyame ahyira ye edura nyame bodin wɔ Bible mu ɛwɔ Ghana ha prekɛsɛ nyame bodin wa Bible mu ewo Ghana ha enia bebre mintimi enkan next week enia me de obeba ha nam no ba besua ba ko be tame ewu ba ko be ahomachem no ba ko be ahomabosom no eno nso ye de bebre wo ne abesua ho ade na utwa prekese ni mu a eya afa fimfiri no hwe odi aba we me kira ododo no hwe se wate back to sender da umfa wani hu ya ma me kira wo ye famra bi wo bola so ni afa akoko anwane ase eye kiss ahodo nso enipa na wo se bibi ha no eye ni sikasem eye akwantuosem eye awalesem eye adwumasem eye bambonsem eye ahiniensem eye galamsensem eye godunsem ni nyina no tie ni ye nipa bia nyame bo no wa mo so obesisiw wa mo so obehaw but wakwaje store bi so agibi wo nkyɛn wono na pese de bia na nipa salai na wo de me yen salai enti nipa na ta ha ne yonko nipa enye nyame ne ha ne nipa o ye de be obo no ti asem we ye pa eno nti ana nyankopon obo nipa no nyame na sa ba obronsam mu nso ana baye efiri bronsam mu nso ana tumi boni ni nyina efiri na me ne wo kasa bi wo wa de wani hu mu a ye nipa anye ne te nanso honhum a wodi mu ne de umfa wani nya de be ehu sabio umfa wani hu jinni umfa wani hu eniema biara nyame ye ni se ehintaw untimi umfa wani hu no eno ti na ohia haban panifo se bibi ni wiase a anke yeda anke yepono ye de be ke ye ntum se yetum oda no watum saa de na me kire wo no eno ne yakabo ma uso jasnema sei wodi gumu sei a I'm telling you eniema different mako nso na prekase no twa eya afam finfini se wo ba na wo ba destiny ebeba mu a egina wa wo so tama nyankopon acha wo ba no se wan nyale wo ba no wa miamia wo ba na do ba no tumoja mu sa nyankopon sim free from esoro ma from miamia wo ba ma wo obani ti be passe obeda moja ni mu anu asa ewu tinya ya me ama ye wisdom and knowledge enti wo na ba apply se me ba we enti tobire bi a awofo no muta tena saa na mu nuamu ene mo bem no magye mo ba mu ani munyam no magye wo mu nhira de ama omu enkofo enti wo nkura na etoda wo mpeso mo ba ho kan dodo na awani to ba ba hwe hyebra akra ne de ba ye udi agora wo hu se ne star ne wo soro ababa ba ye titiri wa otimi ha adwene eno nti ana ye wo nkura na nke edwale wo mu ena nso so omu si hospital fo mpo eye medical doctor say oh ba ma abere wa medwale no nti nuro na nka abehye e de edwale akra ni nyina nti ne ye de ye mane mu bi ka abakwasem na emomu no omu ntwere abakwasem tietwi eye twi kasa ye de omu ka abakwasem pa omu ntwere de bai abakwasem nti saa prekese no ye de bom kra ne ho ban pa o me kyerɛ wo na akwan a person di begu jama obetumi di afrankuto na emomu no wo di frankuto na ya na wo de sra wo nam na aforo kaya obi e banfu opese osifom saa duro na di gujam se ya ye fra abo bi se fiewura abo abone ba akopa no abo a even omo nim Qur'an mu nim die konhyeni se ukuna na ne bodia nte a wo nhira pa na so ukuni bia ne bodia be ebete wata ahya ne so ne bodia ne te a eya afadade metal object eya afaka ne bodia ne hade who de ka bo se ebe shoko it's more than electricity ebe shoko pa sa abo na obetai utiri so se ya da ye bone nko a
saa aboa no fa mpaboa so say ya oso da ya won kai otafere wo ba no timnya convulsion e de saa no a obenya epilepsy eye etwere woye aboa bone o yadewa bebre e wanumu a me ka se me ka hunim di adaje beboye wusi wo fie say ya glass say ya tiles say ya die obewuram tie fere say de bayi efie wura etime kyerɛw saa kii na me kan ye prekese ene sebe saa die ye kutami a eye odi na ba no eno ni keys no ene nhaban bi ka ho eye different so eno ana obi si woye beye oye die a ye de na akwa na ye back to send that do ka kyerɛw say ahaban ni tumi no na oboa tumi wo ahaban mu ahaban wo no nsada omo adwaman da edi tumi na nyame de hya ahaban mu no eda so wo ahaban mu saa kopem say atemu da ebeba ye nipa ne yefum nyamemra ahaban fum nyamemra tine woni doctor ahia baabi a bepe no ye Kumasi odium tieni ye Ghana ha nyina obeba eye Kumasi odium obeba Kumasi odium baabi a wo bia wo Ghana Kumasi odium enkane nanka ebi ko kasoa na ebi ko hafugo so yesi ne center na ye 1 Kumasi odium uba odium taxi station na aka se Muhis what wedi efiri wutiri mi bepem wo nansoa eja ye de ade aye nwanwa the whole West Africa the whole Africa eya ade miensa pe de edika ye ahaban a ye diguo ngaban ni bini ye de ahaban ni guo ba ya so ye na ado na asiso enya computer sem abeyi wa hinta sem nyinara apie ye de ahaban ni guo a na ado na asiso ebeyi wa hinta sem ni nyinara apie ena ehu no problem no na koma ho problem no ne bro mu hepatitis muwawa hepatitis B nyame tumi nti ye be mo waduro te na wokọ amanfo ayabo mu HIV AIDS mintimi nkan enye se manum na ye mehene na me titi ana ekeka me na me titi o na emom no aduro no wo ho oba emoa ni nyina enye se esoso anu ana se brebre ehwemu anase ama ho atọ na nsentam ye pani bi a ofiri sabe enkraman mu wono pani no woni ni fiefo nko amiensa enekuta HIV AIDS ase danka nyame se won nyina nyankopon asue wo mu me the type of person me ye duro ma se wo ye sofo se wo ye hwan me nsa nka me nka se betrase ne bedi adanse bie no echen se wodi ka da nyankopon de be ase enne ye adanse a edika no abompa ye nso so ama Dr. Mohammed Isa Babio asere enkwatenten ama no koko ma hodo ye was sabi koko a friend internal pass external pass prolapse any thrombus hodo e taps bebre emu bia say ye kokobo no say fifi woto say okotorate emoja wo de no abo hu difference no koko abonya ordinary koko woto anabre na ebre saa na ko wa penura ba ku bi nso ho a epiesa na akatum ekatum a yapa ebia de nsuo bi aba I'm telling you enyina ko yade bi a ha nipa na wo tepe masem de ye ka se to boy the whole Ghana ye see ye e wo Muhis tienie to boy be masem obia ni ho I'm telling you beni enuro a yakeka bom a wo de be la supadi aponche be man kasangasa enso amokuya be ma enso me pede odo benada de won no benada kra de se wonya twe ben Dr. Mohammed Isa Babio dia and de wusi gono syphilis chlamydia me be ma mu hyehyeme me be ma mu ya me ya me ko toilet asabe me chima na ezofita eba enwo agunsa me jonso a me bre me jonso ma me jonso tentem eno de se oba wato adi ye pede ne de na wukojo to ye be ma wadurama pa oboso ne gina so taashi big na asaba bag ayeketo afafa ho ne nwro na nya tenten wa be nso wa be wanya duro awonsem ma be ma ne nko ama ma oba ne nko ama mo me yedu nyina mo mra memfa ohaw no nto ba akofo so na mo ba nyankopon be kire na ni monyam sara nso ana diabetes for se o mo de number na guso enche ye twen se mo nso mo be frɛ abamu enen haba ye di ho nkomo aye kan ho asem onso betin abekire wa adwe wom de hawo de opese obusa de opese wonso kan ya ye krado aye tiewu na ya kan haban ni bebre wate sebe haban bebre di wa ha ahu de eye ne mfaso eye honhom mfaso aniso mfaso. Hello, good evening. Me pacho good evening.
Yo, unso betimi afa number na egu ase no, enim se ensuo ni egugu ne santi no amala animu aye bibie ho ba unso betimi abaso na ye no wadi nkomo ne nya ye nko na ye die na ya je unso wade nkyere ene unso so de ususu de unso so pesa wo kyere ene de pesa wo de ka ho na program no aye successful. Hello. Hello. Bacho, good evening. Udini baby afrefri. Bacha pomo. Nyame adumo me pacho me ho ye pa. Mpacho me wo problem kakra na me ho se wo ye teaching si bo TV ni so. Yo me pacho ye problem ben. Mpacho me sisi. Usisi. Me sisi da. Yo easy. For doctor number no ye wie program na no afre na ye nyina yakoye ho moa why? Into doctor number last number 37 now afre immediately after the program. Ye da se unso timi frɛ ba so wonso betimi afrɛ hwɛ kasamfoni na se bo se number bi ye de bɛyi egu hɔ fasa number no na ofra na wa lower u TV set no ɛya kasa free phone no mu enhwɛ TV ni mu na mfa enkasa sɛ de bɛya a ye bɛte wonkan ye timi ni wadi enkita ho ye. Hello. Pacho, good evening. Udini baby afrefri. Eastern region me pacho ani die ma ho blasie mu ma wano so kakra bi na yentie waje nkyere. Pacho ye how kakra. Pacho yo manen ko yetie o. Pacho first na me masturbation. First na masturbation. Family number no doctor number no last number 37. Ye wie program na from a back door na yendin kita ho. Why nyame to minti bibia betimi akwa ma wade ho. Me da se pass unso frɛ anwumrei. Unso betimi afrɛ number no gu ase lower TV set no na o kasa free afidie na ye telephone ni mu ana de tawa so ho no. Hello me pacho, good evening. Hello. Me pacho opani kasi udini baby afrefri. Free Doma me pacho yetie o. But Muhis ni. Muhis ya na ne kasa impacho. But I am bana ho kuma ti na enter last inji ko no so pa kra di mo somebody a e be ba o ba. Mate me das. Odi won ba oda. Me das pa nyame chira. No na mi eni ana. Me number no last number 37. Enti o me number. Be hu pa ya ba oda. Me das. Audio de mi do kasi like you are like one in go. What de mitimi di assembly ma ho. Na ka se Muhis ho de mato adi mi le mu no. Me das ye das se wa frɛ abaso. Wonso betimi abaso number no egu screen so me pa cho frɛ na ye nye wonso so waje nkyerɛ. Me pa cho hello good evening odi ne ba bi afrefri. Good evening. Me pa cho no wa TV set no ne ntimi ntonka na kasa free afidie ni mu. Yo, anwumrei. Onti acha ho kakra ma me, asamente onka yi. Me pacho na o kasa se. Too bad. Voice no wa chiri. Ambone we no. Ba wo pa no anka ne nyina o bi abanye. Ye be fa ofoforo, em se ye nte onka eyi. Wonso betimi abaso, minim se nsuo no egugu wa miamia, eno nti na ama yan afrefo no yentimi ene woni nkita ho eye no we hello me pacho good evening. Hello, good evening. Me pacho odi ni ba bi afrefri. I'm Kasefri of Freedom Kwa. O Kasefri of Freedom so pacho mo anu so kakra ni die mu. Pacho Kasefri of Freedom Kwa. Na o church mu no. Na o ka se odi aba ene sesemasa enso obi otan wabo odidin wabo sismasa afa e teachings ane na nwumrei fa me number no last number 37 me wie program na afrɛ me sese bre no anche beye be na de o person woni me chebia no na ya che ne back door me da se se wonso o frɛ ye ba so hello me pacho good evening. Good evening. Me pacho udin ni ba bi afrefri. Pacho yete unka udi ni baby afrefri. Me pacho me frefri safi. Safi yo ma me pacho menko yetiu.
If I tell obi a masturbation no da na deba. Yo obi oye masturbation me pacho family number no me wie program na meka ho asem mesa me niam bi app ansana me de ma no asi efa masturbation sensem ho ba family number last number na 37 me wie program na ye di enkita ho afa ho ye pa wonso betimi afre abaso number na egu screen no anim no eno na ye di djuma nwumre yi afa afre fro hello me pacho good evening. Good evening. Me pacho ani die mu dini ba bia o free. Me kasa fi Accra. Yo opanika se me pacho menko. Masa, we find some Mississippi. Osisi Kafra. Mississippi. Yo nyame ya adoma. Fami number no. Betumi sole kura. Wontimi sole kura. Mississippi. No, when me yem bubum, or me say koko me yem bubum sana me so me why she. Okay. The message now we say. So me tumi nda kura. Wontimi nda. Ese me ni ba kwa ese koko ne fifiri me ni ba koso. Oh, okay. Enya den koko de ne doctor pa na wa frɛ no ne momo no obefa me number no wa ho 37 na weto ye wie program na frɛ me de wo bia ne be kyerɛ sɛ wontimi mampa ba bia wo bia wo Ghana ne gisem ne sɛ Dr. Muhis betimi ama wo sa kan wa duro even wo me pacho good evening no di ne ba bia free. Hello me pacho good evening. Me pacho wo so ye ton kana kasa yetiu. Hello. Oh, okay. The name bomb man here say fa ko awo biara Dr. Muhisa. Hello, good evening. Good evening, Openi. Good evening. Me pacho udin baby free. Pacho me free fit akrade. Yo, anamonko. Hello. Hello, me pacho te unka ugina so yetie o. Pacho na me bisa se yale no so ye sunsun me yare a bet obi to yare ma wo sunsun ma obetimi a hwanana. Ye da se nyame nhira se wa frɛ ya baso. Me number no de we to 37. Ani sunsun mu ne ma kura ne ye ne kase na ye haba ma ye nyiso bosom se de nyame kyerɛ haba ma ho nimdie wɔ Quran ne Bible mu no. Ani ye keka bom how biara se ye ntoma ye duabo baye mu bibiara ebefiri ama waje wo ho ti fa me number no last number 37 ye wie program na wa frɛ na ye di ho nkomo nyame to minti oje be ya oje ye da se se won so wa frɛ abaso hello ipacho good evening odini ba bia free good evening ye frɛ me ya mkese fi takwa Pacha sisia na maso mi TV me pe wona ma ni screen so na ma bobo ma me na that ma fro the number na to so the beto so sisia mo wani nkoso 37 0249 616937 enegu ono 0249 616937 ye da se wa frɛ anwumrei mo a afi na mahwe mu TV no mo nta mi chuku ye ba be sia ye be bonsem tofa da ye program we da sebe ya wada nonso kopim no wotwe a back to nature Dr. Muhis. Okay, ye fa last caller ujina so hello me pacho di ne ba bia free good evening sir me pacho di ne ba bia free Kumase we last caller Kumase so Kumase hefa me pacho me hu ma so pacho say isi da me hu so you Jumasem fa number no doctor number no last number 37 ye wie program ye wie anisa no wa frɛ ofra ye be kyerɛ de wo se ye bia be boa ma adwuma no akonkan why Yankopɔn ne wo mutumi na ɔde honimdie no ho akyɛde nso akyɛ Dr. Mohammed Isa Babio ye ntimi mfa ɔfrɛfo bia bio akakakra bi na bre na ye be tie de bɔ ye nsɛm tɔfa ebia afei no wasɔ wa fidie ane wa hu Dr. Mohammed Isa Babio a me ka wo se nyabotre ne next week ensane ye mo empunimpu ye wura kwa ye bretuo no mu ne ya fa habama no ahomachem ahomachirebere ahomatuntum odi abasis masa enkranadia kofmatico guakuru emme asasenyam ejira kokra dahir kukudunkom enhabama de wonim ene de wonim we enye school masebo de yawo nato ahaban so kwaye musu de hene wonkyira haban to hoda eso ne nyina agu na adwene mu ofa haban bi akyira ho abakwasem na wa kyira wo de ye
deɛ dɛ say wɔkyerɛ wo kwa bɛkeka haban ni bi abom no wagye wo ho afiri wo hawa ɛyɛ sunsun mu hawo ɛne de yɛ honam mu ɛhawo edi to anamo bra kumase ma mo hwɛ yɛ nyinaa no yɛ ba bɛsɔle no bra kumase borɔno a yɛ frɛ no oduem mepa kyɛw efiri wo tiniwi ebesi wo nansoa sɛ wa ma wa no asisi wo ho wo ba yɛ de haban na gu hɔ na wo de wo nan asi so wo mo wa ma ne onka wa asɛm na wo na abɛhu sɛ ne korɛ sɛ nyame wo tumi na ɔde agu ɛyɛ habama mu fa wo na tia haban ni mu wo de na tia haban no so pɛ wo bɛhu de ebesi bibia bɛde da na akwan mu na sɛ matusala onya 969 years abra computer ni hɔ de a ahaban ɛno ano mu di yɛ ɛwasa yɛ etia yɛ ɛde kwa ha wo ho bɔ wo ho ban wo nyini kyɛɛ enti yɛ court asɛm a fabra yɛ fra haban no emra ha ɛwɔ ye bo kwa du wo ha e wo kota wo be di so bem ye se ye mfa nkohyem wo be pie eye kwan wonim kwan na wo mre wo pese wo ton ye salai eye kwan o mbe salai aba beto wo nso de wo pese wo nua no wa mo na wo tere nka wo be tere nka awade mu asem he obbo ma ne ho ka emfa wode tamse ana adane plus no ani se obetu adamo na obeba ene na ani mahia no be ka wo se dasane ya wada wo sa ni me behia ebra abononso ewo back to nature jumadia Muhis Herbal for akofade aba se yem san yachi ne enkofa tetentre de ne mra na moaye eme ya pomudin enwie peye ne yentimi ntena se enche menka se ya mo ya de edinti ya ye program Royal TV de bia ne ya de ayeka enti wo dia ne se obi a ya wo na to komfo na so wakodi sofo nsem wabeye eye kramo wadosu ko haba mamu no o ko ne nchen a wo hia se obusa se ya de bai fabra betia haba so insha Allah nyame to minti oje ebeye wo dia doctor number na negu eye screen ni so no fa Ghana ha nyina no obeba eye odium fa ho bebo kwaye mu sudi hene ne toda yesua haba no so a twere bi to ho na haba ni bi wo mfikyire ye ne ema mo hu se moje etu obi a eye kwadu nsuo ene edi twa oba moje etu no se tesen ye kire na akwan ewa ha odia ne se ya be keep number no da ne de ye ka ene de edi bere wi eda foforo nya no ane edi beba enti follow me ewo YouTube a eya abotam with Muhis bobiem tam with Muhis ni MUHIS ubenya mi videos nyina Royal TV Kumawu TV Wontumi TV eho ubesua niam bia wantumi ansua yedamase nyame enhyiramo dasene yebesa ba behyiam ebere we ya ewo Royal TV so medawase se wo hwe me ma mo ahenewa bye bye.